اللي يسلم ظلوم واسيبو عند اللي يسلم ظلوم، راه تيهضر على جمعوي يوميا، تيبين المقاطع، هذاك لا، جايين عندي أنا، لقاش عارفين الآخرين عندهم غير مقاطع، مفهوم؟ ما كاينش اللايف كامل اللي ولا سالم الحالة مظلوم كاملة، كيحط 2 فيديوهات في النهار ديالو حتى مقاطع في ل3. مقاطع في التليفون، داكور، مقاطع، فهمتيني؟ إمم، عرفتي هاد إمم، الكمية الهائلة شحال خصكم أورديناتور، شحال من ديسكوتور وشحال، فاهماني؟ إمم، إمم. هذاك الشي بالفلوس والوقت، وتجمعي كلشي تحتفظي به 2 3 كوبي، إلا مشات وحدة كل كوبي عندك لا كوبي الثانية كدير 3 كوبي، باش حتى لا ضاعت الأولى باقية الثانية، لا ضاعت الثانية باقا الثالثة، أوكي، إمم. لا، هذا هو لا، الطريق. البيسي اللي نعم، تقدر تحط فيه تقدر تخبي كيفاش؟ فيه شنو؟ البيسي اللي خصك تخبي فيه الأرشيف ديالك كلّه، كيفاش؟ هو البيسي وحده ما يقدّكش على لا هاد ما بقاش الأرشيف البيسي، ما عندي ديالك. حتى حاجة دابا أنا، كلشي في السحاب، ما بقى حتى إمم، عندي حاجة، تنبغي الحاجة تنمشي نقلب عليها، في السحاب الفوق في الcloud تنخلص شهريًا، كارية بلاصة بحال un coffre-fort، فاهماني دابا والّا مازال؟ إمم. وقع اللي وقع، الأورديناتور يتسحق يمشي للما، حتى حاجة ما ضاعت راه في السما، واش عارفة سميت الcloud والّا ما عارفاش؟ فهمت. شنو فهمتي؟ دابا مادام كتعطيني شي أسئلة بحال الله يهديك. إيوا زعما تماك يا بلايصتي آه. تنخلص شهريًا، كنخلص par mois j'ai 2 codes، جوج د الأماكن، بحيث تنقول لكم غنخرج غنمشي لشي بلاصة، تنديرو باش نجيب لكم الحاجة، بالأصل تيبقى، واخا فهمت. كنخلّص، هاد المدة كاملة كنخلّص شهريًا et c'est pas donné c'est cher. أنا فاش قال لك إمم. غادي يخترقوا لي التليفون، قلت له ما عمري ما خدمت التليفون بعدا، دخل لورديناتور ما فيه والو، 3 antivirus، لا دزت الأولى الجوج، التالت غادي يقبضكم، هادشي كلشي فلوس، داكور، يالّا تيدير لي ترين، 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 ترين alerte، 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 بلوك، 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 صافي، في الأورديناتور غير ما تحاولوش راه ما فيه والو، داك الشي الفوق وطلعوا للسطح إلا بغيتو، صافي، وال طلعوا للسطح، إمم. أوكي، طلعوا للسطح، طلعوا للسما، طلعوا للسحاب، خصك حتى ما تطيحش بزاف، إلا طاحت بزاف الأرشيف كله غينزل، أنا الفوق، فكرة زوينة ها، vous avez compris Nadia bien sûr c'est là-haut، هادشي غادي واخا يخرج يدخلوا لنا ما يلقاو هادشي والو، حتى يدخلوا هادشي ما اللي غادي يلقاو والو، يحمقهم، غادي يخرج نعم لالا، غيخرج لهم حتى العقل، يدخلوا ما غيلقاو والو، غيلقاو البيت خاوي. والو، غيلقاوني أنا تنقول لهم كوكو je suis là، ويلي وحدي، والله Antivirus offrirait 2 fois plus de sécurité. Bah oui, un antivirus, ça protège. 2 antivirus, ça te protège doublement. Pourquoi pas en installer 3 du coup pour que ça protège triplement. Bref, et bah tout simplement, c'est une fausse bonne idée et je vais vous dire pourquoi en 2 points. Tout d'abord, inutile de rappeler qu'il est fortement conseillé d'installer un antivirus sur votre ordinateur. Si vous êtes sur Windows, vous en avez déjà un qui est installé par défaut qui s'appelle Windows Defender et qui est accessible par la barre des tâches en bas à droite via le petit bouclier avec soit un check vert si tout se passe bien, soit un petit point d'exclamation s'il y a des choses à vérifier. Et donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'interface de gestion de votre antivirus Windows Defender. Il existe bien entendu d'autres antivirus et il serait très long de tous les citer, mais pour citer les plus connus, eh ben, je pourrais vous dire Avast, Avira, Bitdefender, Kaspersky, même si la situation pour ce dernier est un peu dramatique en ce moment à cause de la guerre en Ukraine, etc., etc. Note 32, voilà, il en existe un bon paquet. On va pas se lancer dans la guerre de quel antivirus est le meilleur. Personnellement, à titre personnel, du coup je me répète 2 fois, pour mon ordinateur personnel, j'ai fait le choix de Windows Defender puisque
j'estime que j'ai déjà les bonnes pratiques en sécurité informatique, donc du coup j'évite de surfer sur tout et n'importe quoi, de cliquer sur des liens ou d'ouvrir des pièces jointes que je ne connais pas. Bref, si on en revient à notre sujet, pourquoi ne pas installer 2 antivirus, puisque du coup ça offrirait 2 fois plus de protection? Et bah du coup c'est là qu'est la fausse bonne idée, parce que croire que ça va doubler la protection, c'est totalement faux. Si vous installez 2 antivirus, je ne sais pas si vous avez déjà installé un antivirus déjà, mais pour ceux qui ont installé Norton, ils doivent le savoir, un antivirus déjà ça fait pas mal ramer votre ordinateur. Ça demande pas mal de puissance pour scanner vos fichiers, scanner le système, scanner le registre, scanner les pages que vous visitez, histoire de détecter les menaces en temps réel. Et je parle même pas des scans que vous pouvez lancer manuellement qui peuvent aussi prendre des ressources. Du coup, les utilisateurs de Norton ou même les utilisateurs d'Avast, qui est un peu plus connu, se plaignent déjà avec un antivirus d'avoir des ralentissements. Si vous en installez 2, eh ben, vous allez multiplier par 2 les ralentissements. Bon, soit, vous allez me dire cet argument, ok, c'est pas grave, moi j'ai un PC, c'est une bête de guerre, 128 Go de RAM, processeur i9, etc. Et ben non, parce que la deuxième raison qui est beaucoup plus grave, c'est que du coup, vos 2 antivirus, si vous en installez 2, ils vont rentrer en conflit. Parce que un antivirus, comment ça fonctionne? Un antivirus va scanner votre ordinateur, il va scanner tous les fichiers que vous téléchargez, il va scanner les pages que vous visitez, il va ouvrir les fichiers, il va scruter le code source de ces fichiers à la recherche justement d'une empreinte virale et dire attention, ce fichier est un virus, celui-là il est sain, etc. Il peut faire pareil donc avec les fichiers, les sites internet, le registre, les fichiers système, les processus, bref, tout ce que vous pouvez avoir sur votre ordinateur qui tourne. Le problème, c'est que du coup, en fait, votre antivirus se comporte comme un virus. Il va s'infiltrer dans votre ordinateur, accéder à des fichiers, les modifier, les contrôler, pareil pour les processus et tout ça. Du coup, comment va se comporter l'autre antivirus? Il va croire que votre antivirus numéro 1 est un virus. Et du coup, il va essayer de le bloquer. Et les différentes personnes qui ont pu tester ça ont pu remarquer que ça fait planter l'ordinateur, que le système ne répond plus, et même que du coup ça désactive les antivirus puisqu'ils se bloquent mutuellement. Voilà. Du coup, pour résumer, non, c'est une fausse bonne idée. On n'installe pas 2 antivirus. Si déjà vous en installez un, ça sera déjà très bien. Après, le choix. ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش